बंधुगण आपण प्रत्येक मोर आंतरिक नमस्कार। आज भिडियो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो आम जाना आजिकल लोक मैंने कहीं अंतर्धान हो जाउछन्ते। तेबे यह कौन जीशुंकर द्वितीय आगमनर चिन्ह कि? जीशुंकर आगमन कौन शीघ्र हो कि? तेबे संपूर्ण घटना कौन आसतु जानिबा। बंधुगण इंटरनेट एमिति भिडियो गुड़िक देखा जहाद्वारा यह घोषणा कर लोक मैंने सब अंतर्धान हो जाउछन्ते। मो वर्तमान आपण को किसी वीडियो क्लिप देखेबी, आपण देखंतु। तेबे एठारे पिला माने अदृश्य हो जाउछन्ते। स्कूल पिला माने देखंतु गुटे सेकेंड रे केमते पिला माने अदृश्य हो जाउछन्ते। यह सତରେ एक मिराकल ना कौन जे ड्राइवर मध्य व्यस्त ही खोजुची पिला माने गले कुआडे, पिला माने गले कुआडे। से व्यस्त ही कि पुलिस को फोन मध्य लगाउची। आउ थरे देखंतु बसी थिया पिला माने केमते अदृश्य हो गले संगे संगे गुटे सेकेंड भितरे। पिला माने अछन्ते, एबे तो पिला माने अछन्ते, किंतु देखंतु पिला माने अदृश्य हो जाउछन्ते। ड्राइवर को किसी समय पर ए घटना विषय जना पड़ुची। से गाड़ी को अटकेकी, बस को अटकेकी से खोजुची व्यस्त ही कि पिला माने गले कुआडे। तापर से पुलिस को फोन लगाउची। तापर एठारे से वर्णना करुची जे एई स्कूल बस भितर मो पिला माने को नउथले आ पिला माने बस र हठात से माने गायब हो गले आ पिला माने अदृश्य हो गले पिला माने। तबे एठारे आपण माने कोन देखिया पाउचंती, कोन आपन को मन रे अछि आ पिला माने किपरि अदृश्य हेले से वर्णना करुची। तबे पिला माने अदृश्य हेबा बाइबल जमते लिखा अछि जे अंतिम दिन मानक लोक माने अंतर्धान हेबे। एटा सही अंतर्धान ना एटा आउ कोन आपण कमेंट में जनांतु। ये जन लेडीज आ एठारे जने आमे लेडीज को देखा पाइबा जहाँ को पुलिस फाइन करिछि। गाड़ी जेहेतु से द्रुत गति रे चलाउथला किंतु लेडीज पाखरे देवा निमंते कोनसी पैसा नहीं, फाइन देवा पई अर्थ नहीं। आ से पुलिस को से बुझाउछि आ पुलिस को रिक्वेस्ट करुछि देखंतु एटा मोर आईडी कार्ड आ ता छडा मो पाखरे किछि नहीं। निजर गाड़ी रे सब कागज पत्र प्रमाण पत्र सब देखाउछि किंतु पुलिस टिके हेले भी ता कथा सुनु नहीं। तबे एठारे मध्ये हम देखिया पाउछु देखंतु वर्तमान लेडीज ए कार भीतर ही नहीं। तबे ए लेडीज गला कुआडे कुआडे अंतर्धान हो गला। अंतिम दिन जो अंतर्धान हम लोक मैंने रैप्चर हेबे एटा कोन से रैप्चर रो गुटे लक्षण कि ना एटा आउ कोन? लेडीज अछि वर्तमान तो लेडीज एठार अछि आ किसी समय पर आमे देखो पाइबा जे ए लेडीज ए कार भीतर ही नथिबो, से गायब हो जाइतबो। तबे एई विषय रे अनेक आर्टिकल बाहरिछि, गूगल रे मते आर्टिकल अछि। आपण से समस्त विषय पढ़ी पारिबे जे कोन प्रकृति रे घटितला। आउ एई थारे गुटे घटना हम देखिया पाउछु जे लोक माने किपरि अंतर्धान होउछन्ती, गायब हो जाउछन्ती। एटार गुटे छोट पिला गायब हो जाइछि। पिला थिला किंतु पिला एठी वर्तमान नहीं। तबे पिला गला कुआडे? एत छोट पिला, एत छोट शिशु कुआडे हो गला, कुआडे अंतर्धान हो गला। तार बापा माँ, तार सांग साथी, पाख पड़िशा समस्ते व्यस्त ही खोजुचंती कुआडे गला। किंतु से शिशु संतानटी ये तो हो पारे 2-3 मासर आ सेटा नथिला। एठारे आउ एक फुटेज आमे देखुछु, आउ एक सीसीटीवी फुटेज। एठी लोक माने बसचंती, देखो ध्यान सहित लोक माने बसिचंती किंतु किछि समय पर से गायब हो जिवे। ए देखंतु आ पाखरे जो लोक माने असंती से व्यस्त होचंती, से आश्चर्य होचंती ए जो बसिथिले 2 जन गले कुआडे। हठात से अंतर्धान हो गले, तांको जिनिस पत्र गुडा तळे पड़ी जाउछि। एटा सीसीटीवी फुटेज रे कैप्चर होइछि। तबे एटा कोन सीक्रेट रैप्चर कि?
ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କି? ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି? এই ଫୁଟେଜରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଉଭେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଜଗାଳି ମଧ୍ୟ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ଘଟଣା କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ସିକ୍ରେଟ ର୍ୟାପଚର ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନର ଶିକ୍ଷା, ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନର ବିଷୟ ଚାଇନା ଏବଂ କୋରିଆରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ। ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଅଟେ ବୋଲି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଅନ୍ତର୍ଧାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫେକ୍ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଖ୍ୟାତ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକ ଡେଭିଡ୍ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏହିସବୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଛି। କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ନେଇ ଏଡିଟିଂ କରି ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନର ବିଷୟ ଅଟେ ବୋଲି। ଏ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରିଏଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ ଏଡିଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଲୋକ ଗାଏବ ହେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନର ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଲିୟନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଲିୟନ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ କବ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଗାଏବ କରିବା ବାଲା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଟେ। ଆଉ କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶୟତାନର କାମ ଅଟେ। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଶତକଡ଼ା 100% ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଆଜିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସାର କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଗୁଗଲ, ଫେସବୁକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଅଟେ। ଏହା ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଏଡିଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଡିଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେପରି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଯେପରି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।
नमस्कार।